अल्टो आपनकर 125 रहयो पूरा फिक्स प्राइस रहबो 125 प्राइसिंग आपनकर हमर 135,000 पूरा फिक्स प्राइस 135 पूरा फिक्स गाड़ी प्राइसिंग अछि 4,50,000 प्राइस 4,50,000 15 लास्ट 4,50,000 अछि नेगोशिएबल हो ना दीटा फास्ट ओनर अछि एटा आपण 5.5 प्राइस अछि एटा 4.5 प्राइस अछि विथ नेगोशिएबल रहबो पड़े आपण 2.5 लाख टका रहयो फिक्स प्राइस कोई 12 13 अछि 13 माने 12 लास्ट ऑडी नंबर अछि नमस्कार जय जगन्नाथ बसंत कुमार अड़सठा गोटे नया वीडियो रे आपन बहुत बहुत स्वागत आज पहुंच जाइए लक्ष्मी नारायण मोटर्स आ लक्ष्मी नारायण मोटर जानते मैंने लो बजेट अब जो बजेट चाहिए से बजेट पाइबे गोटे जगह हूँ लक्ष्मी नारायण मोटर आ बहुत लो डिप्रे भी पाइपर चलो देखिए कौन कलेक्शन रोचे केमती प्राइस रोचे सब डिटेल और सब इनफर्मेशन देवे हरदा भाई देवे भाई नमस्कार भाई नमस्कार जय जगन्नाथ भल अच्छा हाँ बढ़िया आज कलेक्शन केमती रही कलेक्शन बहुत सारा गाड़ी तो हमर खाली ହେଇଛି ଆଉ ତଥାପି ଗାଡ଼ି 30-40 ଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ डिजायर पाइबे आपण पेट्रोल डिजायर हुंडा सिटी अछि सनरूफ हुंडा सिटी रहबो प्लेन हुंडा सिटी भी रहबो एक्सयूवी रहबो ब्रिजा बालेनो नानो भी पाइबे अल्टो आपनकर पूरा सब बजेट अछि सब सेगमेंट रे सब बजेट रे अछि जो कस्टमर चाहे आसी देखि परिए नै परिए ठीक अछि बहुत बढ़िया बढ़िया कंडीशन गाड़ी शोरूम को आसीले टे बाटरा टे कह देबे शोरूम को आसे गेले आपण पुरी बाईपास रोड छकुरु हाईटेक मेडिकल छकुरु आपण पांड्रा छक आसे पांड्रा छकुरु 200 मीटर डाहाण पटे पड़ियो आपण जदी पुरी पटे आउछन केसुरा छकुरु आपण आसीबे हमर एचडीएफसी बैंक साइड रे अछि आज्ञा आ इन फ्रंट रे नारायणी ट्रू वैल्यू अछि आज्ञा मारुति रो और ता ऊपर माने लक्ष्मी नारायण मोटर जोटा रोड साइड पड़े पाए किसी असुविधा नहीं जो पटे आसले भी रोड साइड रे पाइबे जदि आप जानि पारे डिस्प्ले जो नंबर फ्लैश देता है मतलब कांटेक्ट आप शोरूम को आस पारे ताले बजेट भलो रहबो बढ़िया बजेट रे आपण पाए और चलो तो लेट न कर देख दो फास्ट गोटे रहबो बालेनो रहबो एटा ब्लू कलर अछि एटा कनेक्टर बालेनो ब्लू कलर पूरा मोस्ट डिमांडेबल गाड़ी जेटा मॉडल अछि गाड़ी बहुत बढ़िया कंडीशन अछि फास्ट ओनर गाड़ी अछि आपनकर किलोमीटर 57-58,000 चलछि आ जेटा मॉडल रे पाइबे 19 रो गाड़ी आज्ञा फास्ट ओनर प्राइस केते रखियो टायर भी चारटा को ब्रांड न्यू पड़िछि प्राइसिंग अछि 5,80,000 अछि 5 लाख अछि जेटा माने 2019 रो ना 2019 रो 19 रो 5 लाख 80 80 अछि नेगोशिएबल हो नेगोशिएबल हो अपन टायर भी देख परिए टायर नोटा पड़छि पूरा ब्रांड न्यू टायर चारटा को अपन पाए ब्रांड तो अपन अलॉय भी रहउछि स्टेपिन भी अनयूज्ड अछि यार डीपी केते कोन आसीबो डाउन पेमेंट अपन लाख टका देले हेजो लाख टका देले हिजो ठीक अछि तापर वागनर गोटे वागनर रहबा 2017 फास्ट ओनर सिल्वर कलर गाड़ी अछि वागनर के सीरीज वागनर ये आपनकर प्राइसिंग रहबो 3,20,000 प्राइस अछि 3,20,000 ना 17 अछि तो ते डीपी केते पैसा मिनिमम टा एटा आपण 50-60,000 देले 50 देले भी गाड़ी नै पारे 17 गाड़ी फास्ट गाड़ी अछि फास्ट ओनर कंडीशन तो अपडेट अछि किछि कहै हम पाकु जो गाड़ी नेबे पूरा 100% हम क्वालिटी रे भरोसा करू कोनोसी ऑफर कि कोनोसी शो बाजी कि कोनोसी आपण आडू साडू पाइबे नाही आज्ञा जो गाड़ी पाइबे पूरा क्वालिटी मेंटेन गाड़ी गाटा नेबे जो दिनस नियन प्रोडक्ट टा नियन पूरा वेल कंडीशन गाड़ी अछि आपण आसीए टेस्ट ड्राइव करन मैकेनिक चेक करन तापर गाड़ी परचेज करन ना कोन तापर गोटे सेलेरियो एक्स मॉडल रहबो एटा 2021 लास्ट 22 रो गाड़ी अछि आपण 4,60,000 रहबो फास्ट ओनर गाड़ी गाड़ी भी जमा 35 रु 36,000 किलोमीटर चलछि फास्ट ओनर गाड़ी पाइबो सेलेरियो एक्स मॉडल मैनुअल ट्रांसमिशन अछि मैनुअल अछि ना मैनुअल अछि ग्रे कलर अछि कोइ 2022 रो 22 रो अछि 4,60,000 ना 4,60,000 रहबो विंडा को सब लेजो डिपी चाहिए केते लक्ष बखा डाउन पेमेंट नाय आपण 50-60,000 50 देले हेजो ना हमरे टटा है ऑल टाइम तो आपनकर 1,25,000 रहबो पूरा फिक्स प्राइस रहबो 1,25,000 फास्ट ओनर गाड़ी टायर चारटा नुवा गाड़ी जमा 46,000 किलोमीटर चलछि आज्ञा पूरा जेन्युइन अछि गाड़ी की 2008 रो गाड़ी किंतु 29-30 जगह आरआर हे की अछि पूरा जेन्युइन अछि गाड़ी 29-30 बंदा चिंता करबानी पूरा गाड़ी आपण देखले पूरा माने एसटी म्यूजिक सिस्टम ओके टोटल अपडेट माने वर्तमान खरा दिन भाई टायर भी चारटा नुवा स्टेपिन भी अनयूज जे माने फर्स्ट टाइम पे एते
ବର୍ଷର ଗାଡି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗାଡି ପୁରା ୱେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍। ମାନେ ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଅଛି ଏଟା। ହଁ ମାନେ ଯୋଉଟା କି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, କିଛି 29 ବର୍ଷ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଆସିବା ପଇସା ଦେବେ, ଗାଡି ନେବେ, ତାପରେ ଏସି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅକ୍ଷୟ ପୁରା ପାଇବେ। ତାପରେ ଯୋଉଟା କି ଟାଟା କମ୍ପାନୀର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଟାଟାର ନାନୋ ଦେଖିବା ପାଇବେ। ଏଟା କହି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡେବଲ ଗାଡି ଟାଟା ନାନୋ ଏକ୍ସଟି ମଡେଲ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଟପ୍ ମଡେଲ। ଆପଣ ପାୱାର ଷ୍ଟେରିଂ, ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ ପାଇବେ ଦିଟା ଆଗର। ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ ରହିବ, ଇନବିଲ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ, 4ଟା ସ୍ପିକର ରହିବ, ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ପାଇବେ। ଆଉ ନାନୋ ଟୁଇଷ୍ଟ ଏକ୍ସଟି ମଡେଲ, ମାନୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଅଛି। पेट्रोल गाड़ी माइलेज भी आप 30 पाखापाखि आस माइलेज। ଆଜ୍ଞା गाड़ी जमा चली 30,000 किलोमीटर चली फास्ट ओनर गाड़ी 30,000 ଗାଡି 30,000 चली फास्ट ओनर गाड़ी। ଆଜ୍ଞା गाड़ी बहुत बढ़िया कंडीशन अच्छी। ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରଖିବା କହୁଛନ୍ତି? प्राइसिंग आपणकर आमर 1,35,000 पूरा फिक्स प्राइस। 1,35,000 ट्राफिक फाइनान्स हबो ना हबो एथरा? फाइनान्स हबनी, आप चाहिए कैश नेबे फाइनान्स कार्ड कैश ने पड़ियो ना, कम बजट रही परिबे। कम बजट ये ना सब 1,35,000 फिक्स प्राइस। और ता ठीक है। तापर આપણે डीजल ଗୋଟେ ଦେଖିଦବା। ଆପଣ डिजायर ये भी गोटे बैंक मैनेजर गाड़ी अच्छी। डिजायर 2013 रहिबो फास्ट ओनर गाड़ी। ଆଜ୍ଞା गाड़ी भी 56,000 चलची, आलोई लागिची, गाड़ी स्टेपिन भी अनयूज्ड अछि। କେତେ व्हाइट कलर गाड़ी अछि। आपण 3,35,000 टका अछि प्राइस। 3,35,000 फास्ट ओनर गाड़ी दूँ ना, फास्ट ओनर गाड़ी, फास्ट ओनर गाड़ी डीजल आराम से आपण मासକୁ भड़ा करी कमे परे। गाड़ी बहुत बढ़िया पेट्रोल ना डीजल रहुଛି? पेट्रोल अछि। पेट्रोल 3,35,000 ना, 2013 गाड़ी। এটা फाइनान्स हबो ना नहीं? हां फाइनान्स है जी। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡେ ଏଟା? ଆପଣ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡାଉନ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆଉ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ 2 ଇୟର୍ସ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ। ହେଇଯିବ ନା, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଦେଖିଦେବ। ଏଟା ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ଆପଣଙ୍କ 15 ରହିବ। 15 ଲାଷ୍ଟ 15 लास्ट 16 गाड़ी अच्छी, पेट्रोल अच्छी, फास्ट ओनर गाड़ी अच्छी। ये भी बहुत मिंट कंडीशन अच्छी गाड़ी। ଆଜ୍ଞା गाड़ी चली 70-80,000 किलोमीटर चलची। गाड़ी प्राइसिंग अच्छी 4,50,000 प्राइस अच्छी। 4,50,000 15 ଲାଷ୍ଟ 4,50,000 ଅଛି। ନେଗୋସିଏବଲ ହବ ନା? सब नेगोशिएबल। କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? हां लाख टका टॉप मॉडल अच्छी। ତ ମଡେଲ खाली सनरूफ नहीं, बाकी टॉप मॉडल। ସନଉ ଛାଡ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆପଣ ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ପାଇବେ ସେମ୍ ମେଣ୍ଟେନ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 2014 ର ରହିବ। ଏଇଟା 16 15 ଲାଷ୍ଟ 16 14। ଏଇଟା ଆପଣ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, ୱିଥ ନେଗୋସିଏବଲ ଅଛି। 4 ଲକ୍ଷ ଏଟା ରାଉଣ୍ଡ 4 ଲକ୍ଷ ଅଛି। ନେଗୋସିଏବଲ ଏଟା ବି ପେଟ୍ରୋଲ ନା पेट्रोल पेट्रोल सब पेट्रोल। ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବର୍ସନ ହଉଛି। ମାନେ ଆଜି ଦେଖି ଅଧିକାଂଶ ଗାଡି ପୁରା ପେଟ୍ରୋଲ ବର୍ସନ। पेट्रोल वर्जन पाइबे ଆପଣ गाड़ी। ଆଉ ଏଟା ଫାଇନାନ୍ସ ହେଲେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷେ ଏଇଟା ସେଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ପଡିବ। ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବ। ତାପରେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ତାପରେ ମହିନ୍ଦ୍ରା XUV ବି ଏଇଟା 500 ଅଛି। ଆଜ୍ଞା डबल 10 मॉडल पाइबे, सनरूफ मॉडल पाइबे, फास्ट ओनर गाड़ी। ସନ୍ଦୁପ ରହୁଛି। ଟେ ଉପରେ ସନ୍ଦୁପ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଗୋଟେ ଉପରେ ଦେଖେଇଦେବେ। ସନ୍ଦୁପ ଅଛି, बहुत बढ़िया कंडीशन ଅଛି, मिंट कंडीशन, मैनुअल ଆଜ୍ଞା। ट्रांसमिशन ଅଛି। एटा आपण 9,80,000 रहइबो प्राइस, विथ नेगोशिएबल रहइबो। 9 ଲକ୍ଷ ଏଟା କୋଇ ଥିଲା डबल 10 2019 ର डबल 10। W10 ମାନେ ସେ ସନ୍ଦୁପ ଟପ ମଡେଲ ରହୁଛି ଆଉ। ହେଁ 9,80,000 ଆପଣ ନେଗୋସିଏବଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଡିପିଲେ କେତେ ଦେବ? 2 ଲକ୍ଷ डाउन पेमेंट 1.5 ଲକ୍ଷ ରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ହେଇଯିବ। 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଦେବେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଗାଡି ପୁରା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଆଉ। बढ़िया कंडीशन ଅଛି। ବ୍ରିଜା टायर भी 4टा स्टेपिन ऑन बढ़िया ଅଛି गाड़ी। ନା ବ୍ରିଜାଟା ब्रिजा आपण पाइबे एटा 18 ର ऑटोमेटिक ଅଛି, ଆଜ୍ଞା डीजल ଡିଜେଲ ଏଇଟା ऑटोमेटिक डीजल पुश बटन स्टार्ट ଅଛି। डीजल वर्जन पाइबे, ऑटोमेटिक गियर ଅଟୋମେଟିକ ରେ ଅଛି ସମସ୍ତେ। रेड कलर रे डुअल टोन ଅଛି। ଆଜ୍ଞା गाड़ी बहुत बढ़िया कंडीशन ଅଛି। एटा 6,80,000 रहइबो, विथ नेगोशिएबल रहइबो। 6,80,000 2022 18 18 2018 ଡିଜେଲ 6,80,000 ନେଗୋସିଏବଲ ଡୁଆଲ ଟର୍ନ ପାଇବେ। डुअल टोन पाइबे, आपण Mileage कीलेस କେତେ? एंट्री पाइबे। माइलेज जा हाले आपण 20-22 माइलेज रहइबो। 2022 ଆସିବ ବ୍ରିଜା ଉପରେ ପୁଣି। हां ब्रिजा आपण ऑटोमेटिक डीजल ଟା ଅଛି ନା। ଡିଜେଲ ର 22 ଆସିବ ତ 22 नो 20 ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ତ ଅପଡେଟ ହେଇକି ଅଛି ଆଉ। ହଁ। କହିବାକୁ ପଡିବନି ଆଉ। ୟାର ଡିପିଟା କେତେ? ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା हां लाख। ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପି ଦେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। 18 ଗାଡି ଅଛି କେତେ 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। हां ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦବା ବୋଲେରୋ ଦେଖିବା। ଏଟା କେତେ ସିଟର? 7 ସିଟର। बोलेरो आपण बहुत बढ़िया कंडीशन दिटा बोलेरो पाइबे। गोटे ଆଜ୍ଞା। हला आपनकर 14 रो, ଏଇଟା କେତେ? एटा हला 16 रो ZLX। ଆଜ୍ଞା एटा भी ZLX, एटा भी ZLX, दिटा फास्ट ओनर गाड़ी अछि। ଇଏ 7 ଆପଣ ସିଟର। ZLX पावर प्लस रहइबो। ଆଜ୍ଞା एटा M2 डाइकर इंजन रहइबो। 14 टा M2 डाइकर इंजन रहइबो, 16 टा ZLX पावर प्लस रहइबो। Power दिटा Plus फास्ट ओनर अछि। ଆଜ୍ଞା एटा आपण 5.5 प्राइस अछि, एटा 4.5 प्राइस अछि, विथ नेगोशिएबल रहइबो। ଏଇଟା फाइनेंस भी आपनकर हेइ परिबो। आपण दिदिटा गाड़ी, दिदिटा बोलेरो 7 सीटर, आपण लक्ष्मीनारायण मोटर दिदिटा 7 सीटर गाड़ी पाउचंदी। ZLX
ZLX ये हूँ 16 ର ବୋଲର ये 14 ର ବୋଲର 14 ବୋଲର ये 5 ଅଛି 5 କେତେ 5 କେତେ 550 550 ये 450 450 450 ଅଛି ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ବୋଲେର ଦରକାର ଦିଟା ବୋଲେର ଅଛି ये 16 ଆଉ 14 ର ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ 550 ये 450 ଡିପି ସେମିତି ଲକ୍ଷେ ଡିପି ଆପଣ 1.5 ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ ପାଇବ ୱିଥ ନିଗୋସିଏବଲ ବଢିଆ ନିଗୋସିଏବଲ ହବ ହଁ ଆପଣ ଗାଡି ବି ଦେଖିଏ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ପୁରା ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଆପଣ- ଅଛି ଆଉ ଯଦି ବୋଲେର ଚାହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ବୋଲେର 7 ସିଟର ବହୁତ ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ଏଭଳି କଣ୍ଡିସନ ଆପଣ କୋଉଠି ପାଇବେ ये ହଉଛି M2 ଡାଇକର ଇଞ୍ଜିନ ନାଇଁ M2 ଡାଇକର ଇଞ୍ଜିନ ଏଟା ପାୱାର ପ୍ଲସ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ 16 ଗାଟା ହଉଛି ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଦିଟା ZLX ଟପ ମଡେଲ ZLX ନାଇଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦବା ଏଇଟା ଏଟା ଅଲ୍ଟୋ K10 K10 ରହୁଛି ଏଟା। DXi ମଡେଲ ରହିବ ଆଜ୍ଞା। 2016 ର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଯିବ 2,60,000 ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 2016 2 ଲକ୍ଷ 60 ଡିପି କେତେ 50 DB 50 50 ଦବ ଆଉ ଏ ଡିଜାଟା ଡିଜାଟା ଆପଣ ରହିବ 18 5,60,000 ରହିବ 18 ଲାଷ୍ଟ 19 ର ଅଛି 5,60,000 ରହିବ ଡିଜାର VXi ମଡେଲ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ VXi ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି 560 ନାଇଁ 560 ଅଛି ଆଉ ଡିପି କେତେ ଏଟା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଇଯିବ DP ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଡିପିରେ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗାଡି କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି ଏଟା ଗାଡି ବଢିଆ ଅଛି ଗାଡି ଚାଲିଛି 65,000 କିଲୋ 65,000 ଚାଲିଛି ନା ଫାଷ୍ଟ ଗାଡି ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦବା ବାଲନ ଏଇଟା ବି ରହୁଛି ଗୋଟେ ବାଲନ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 6,20,000 ରହିବ ଏଇଟା 2020 ର ବାଲନ ଜେଟା ମଡେଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ 6,20,000 ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ଜେଟା ମଡେଲ ୱିଥ Fast ନେଗୋସିଏବଲ owner ନା? ରହିବ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଗାଡି ଚାଲିଛି ବି କମ ଚାଲିଛି 46,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଢିଆ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଗାଡି ନେବେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ହିଁ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ଗାଡି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 89% ଗାଡିର ଷ୍ଟେପିନ ଅନୟୁଜ୍ଡ ରହୁଛି ଆଉ ବାକି ୱେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଣ୍ଡିସନ କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ ପାଇବେନି କି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆରାମ ସେ ଚଲେଇବ କିଛି ଆରାମ, ଅସୁବିଧା କିଛି କାମ ନାହିଁ ନା ନାହିଁ କିଛି କାମ ନାହିଁ ମାନେ ଭାଇ ତ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍କାର୍ଚ ବି ପାଇବେନି ଧଡଧଡ ଖଡଖଡ ଭଡଭଡ ଏସି ଲାଇଟ ବ୍ରେକ୍ ସବୁ ଅପ ଟୁ ଡେଟ୍ Update। କରିକି ଆମେ ଦଉଛୁ ଅପଡେଟ ଗାଡି ବି ଅଛି ଅପଡେଟ ବି ଦିଆହଉଛି ନାଇଁ ତାପରେ ଏପଟେ ଯୋଉ ରହିଲା ସୁଇଫ୍ଟଟା ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଇଫ୍ଟ ଗୋଟେ 18 ପାଇବେ ସୁଇଫ୍ଟ VXi ମଡେଲ ଅଛି ସେଇଟା 5.5 ଅଛି 18 5.5 VX ସେଟା 18 ନ୍ୟୁ ମଡେଲ ସୁଇଫ୍ଟ VXi ହଁ ଏଟା 5.5 ରହିବ କେତେ ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି ଏଟା ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିଛି 60,000 କିଲୋମିଟର 60,000 ଡିପି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନା ତାପରେ ଏଇ ଆସିଗଲା ଏଟା ଏଟା ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡି ଯୋଉଟେ କଷ୍ଟମର ପୁରା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଟାର ଡିଜେଲ ଏଟା ଅଛି ଡିଜେଲ SX ଅପସନ ମଡେଲ ଟପ ମଡେଲ ପାଇବେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଗାଡି 71-72,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ପୁରା ଜେନୁଇନ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଗାଡି ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସଟ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା କ୍ରେଟା 1.6 SX ଡିଜେଲ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡି ଅଛି ଗାଡି ପ୍ରାଇସିଂ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 6,80,000 ରହିବ ଗାଡି ଟପ ମଡେଲ ଗାଡି ଅଛି ଆଲୋଏଲ ପାଇବେ ଆପଣ ଟାୟାର 4ଟା 5ଟା ପୁରା ନୂଆ ପାଇବେ ଏସି ସବୁ ଅପଡେଟ ଅଛି ଗାଡି କେତେ 6 ଲକ୍ଷ 6,80,000 ୱିଥ ନେଗୋସିଏବଲ ରହିବ କୋଉ ଇୟର ଥିଲା ଏଟା 2017 ଲାଷ୍ଟ ର 2017 ଲାଷ୍ଟ ନାଇଁ ଏଣ୍ଡା କଥା ବୋଲେ ହେଇଯିବ ଡିପି ତ ସେଇ ଲକ୍ଷେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଦ ଏଟା ସାଲେରୀ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଏଟା ସେଲେରୀ ରହିବ 4,20,000 ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 18-19 ର ଅଟୋମେଟିକ ସେଲେରୀ ଏକ୍ସ ଅଛି ସାଲେରୀ ଏକ୍ସ ନେଗୋସିଏବଲ ରହିବ ଗାଡିଟା କଲର ପୁରା ଡିମାଣ୍ଡିଂ କଲର ଗାଡି ବି ଲୋ ରନିଂ ଅଛି 46,000 ଚାଲିଛି ତାପରେ ଏଇ ନେକ୍ସଟଟା ନେକ୍ସଟ ଏଟା କୋଇ ଅଛି ଏଟା ନେକ୍ସନ 2021 ଟପ ମଡେଲ ସନରୁଫ ବାଲା ଅଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପରା ନେକ୍ସଟ पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन एलओएल पाइबे सनरूफ पाइबे पूरा फुल्ली फीचर्स पाइबे आपनको नेक्सन पूरा 7 रेटिंग गाड़ी मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी एटा आपनको प्राइसिंग रहबो 7,80,000 7 ଲକ୍ଷ 80 ନା କୋଇ ଇୟର 21 ଲାଷ୍ଟ ନାଇଁ 2021 21 7 ଲକ୍ଷ 80 ଅଛି ପୁଣି ନେଗୋସିଏବଲ ସନରୁଫ ବାଲା ଟାଟା ନେକ୍ସନ ଡିପି କେତେ ଆସିବ 10 ଲକ୍ଷ ଆଉ ଏଇଟା एटा ग्रैंड Grand आइटम Item 2016 ର Item स्पोर्ट्स ग्रैंड आइटम ଏଇ ଟେନଟା କେତେ ରହୁଛି ଏଟା एटा 3,30,000 रहबो 2016 3 ଲକ୍ଷ 30 ନା ଫାଇନାନ୍ସ ହବ फाइनांस ହେଇଯିବ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ନା କେତେ ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟାରେ डाउन पेमेंट एटा 70-80,000 ଦେଲେ ହେଇଯିବ 70-80,000 ଦେଲେ ହେଇଯିବ ନା ଫାଷ୍ଟ ଗାଡି ଅଛି ହଁ ତାହେଲେ କାମ କିଛି ସବୁ ତ ଅପଡେଟ ହେଇକି ଅଛି ଗାड़ी अपडेट ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ଯା ଛୋଟ ମୋଟ ପଲିଶ କରି ଦିଅ ଦିଆ ହବ ଆଉ ଏଇ ଏଟା ଡିଜାଟା 5,80,000 ରହିବ 2019 ର ଆଜ୍ଞା डिजर VXi 5 ଲକ୍ଷ 80 5,80,000 ଏଟା ସିଆଜ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ 6.5 ରହିବ ଏଟା 18 ର ଅଛି ଆଲଫା 18 ଆଲଫା 6.5 18 ଆଲଫା 6.5 ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବୁକିଂ ହେଇଯାଇଛି ସୁଇଟ ବୁକିଂ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ double 5,80,000 ରହିବ ଡବଲ ର 18 ସନରୁଫ ଅଛି 18 ସନରୁଫ ବାଲା 5 ଲକ୍ଷ 80 ନାଇଁ
ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିଜେଲ 18 ଟୁର ମଡେଲ 4,80,000 ଡିଜେଲ ଡିଜେଲ ଟୁର ମଡେଲ ଟୁର ମଡେଲଟା ନାଇଁ କେତେ 4,80,000 4,18,000 ନା ହଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ସ୍କଡା ରାପିଡଟା ସ୍କୋଡା ରାପିଡ ଆପଣଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିବ ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍। କୋଇ 13 ଅଛି। 13 ମାନେ 12 ଲାଷ୍ଟ ଅଡି ନମ୍ବର ଅଛି ଆଉ କେତେ ଆଉ 2.5 ଲକ୍ଷ ଏଇଟା 2.5 ଲକ୍ଷ ରହିବ ଫାଇନାଲ। ଏଇଟା ଫାଇନାନ୍ସ ହବନି ତ ଫାଇନାନ୍ସ ହବନି କ୍ୟାଶ। ଯାହା ହବ କ୍ୟାଶ ହବ ନା କଣ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି ରହିଗଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ Honda ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କଷ୍ଟମର ସିଟି 2016 ସନରୁଫ ମଡେଲ ଅଛି। ପୁରା ଆପଣ ବାହାଘରିଆ ଭଡା ଫଡା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ୟୁଜ ବି କରିପାରିବେ। ସିଲଭର କଲର ଗାଡି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଗାଡି। ଆପଣଙ୍କର ପଲିସ କାମ ଚାଲିଛି। ସନରୁଫ ବି ରହିବ ଆ ଦେହରେ। टायर भी बढ़िया अच्छे आलोइल मॉडल अच्छे VX मॉडल पेट्रोल अच्छी गाड़ी फास्ट ओनर गाड़ी 70-75,000 किलोमीटर गाड़ी रनिंग अच्छी प्राइसिंग अच्छी 6.5 प्राइस है 6.5 पुणी होंडा सिटी सन्नु वाला साढ़े कोई ଥିଲା ଏଟା 16 16 6.5 ତା ଯା ପୁଣି ନେଗୋସିଏबल ହବ ଆଉ पूरा नेगोशिएबल ବଢିଆ ନେଗୋସିଏबल କରି ଦେବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ जो माने वीडियो देखिକି ଆସୁଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଫୋନ କରନ୍ତୁ ତଳେ ନମ୍ବର ଦିଆ ଯାଇଛି ହଁ ଆପଣ ଫୋନ କରନ୍ତୁ डायरेक्ट ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କି ଫୋନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ बहुत बढ़िया नेगोशिएबल प्राइस କରିକି ବି ଦିଆ ହବ प्राइस सबले आपनको आस्किंग प्राइस कुआइछ सब गाड़ी रे नेगोशिएबल भी अछि ମାନେ आपनको बढ़िया प्राइस रे नेगोशिएबल जो କରିକି प्राइस के आस्किंग प्राइस कहै प्राइस सुन के डरिवार किछि नै खाली शोरूम को थरे आसंतु और जो नंबर अछि कांटेक्ट करंतु डील कर करंतु आ जदि शोरूम को आसुचंती हम चैनल नाटक ओडिशा टॉप का चैनल देखि के आछि भलो डिस्काउंट करके देबे आइ पूरा भलो डिस्काउंट करके देबे निश्चय निश्चय 100% आ जदि फाइनेंस न चाहते सांगे डॉक्यूमेंट भी नै के डॉक्यूमेंट आपनकर पैन कार्ड आधार कार्ड 6 मासर बैंक स्टेटमेंट पैन आधार 6 मासर बैंक स्टेटमेंट 2 आवर्स टाइम देबे जदि आपन सिविल अपडेट अछि घंटा रु 2 घंटा बसबे आपनको आमे गाड़ी सेम डे सेम टाइम रे आपन 2 घंटा रे फाइनेंस विदिन 2 आवर्स रे आपन फाइनेंस करिके आपनको सेम डे डिलीवरी दे दो माने फाइनेंस नेले भी 2 घंटा रे अप्रूव करे फाइनेंस अप्रूव करे गाड़ी डिलीवरी करके आपन दे पारे किंतु प्रोफाइल सिविल स्कोर भलो प्रोफाइल मेन सिविल स्कोर जदि आपनकर 720 730 अप्रूव अछि ताले आपन सेम डे घंटा 2 घंटा भीतर आपन गाड़ी डिलीवरी पाइले करके नै पारे आ देखले सब आज लक्ष्मीनारायण मोटर देखले केमती कलेक्शन देखले आ बजट केमती कोन अछि मा सब तो आस्किंग प्राइस अछि आरे पे भलो नेगोशिएटिव होबो अब लो बजट अछि पे लो डीपी रे भी नै कि जाई परियो लक्ष्मीनारायण मोटर थोड़ा आसी विजिट करी गाड़ी देखंतु मैकेनिक चेक करंतु तापर परचेज करंतु आज मैं रखुछु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।